बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्रीकल्चर लैंड फॉर सेल पंजाब इन पाकिस्तान की जानब से आप सब दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम कहते हैं और अपने चैनल पर वेलकम करते हैं। तो जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, हमारा इदारा लैंड फॉर सेल ऑल पाकिस्तान में ज़मीन सेल परचेज़ का काम सर अंजाम दे रहा है। तो उसी हवाले से आज एक और नई वीडियो के साथ, नई ज़मीन के साथ, बहुत ही अच्छी और मुनासिब ज़मीन के साथ हाज़िर हुए हैं। तो इस वीडियो की मुकम्मल डिटेल आपको देता हूं। उससे पहले अगर आप सब दोस्तों में से कोई दोस्त हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उस वीडियो को देखकर इस ज़मीन को लेने का सबसे पहले फ़ैसला करें। तो चलते हैं, आपको इस ज़मीन की मुकम्मल डिटेल देते हैं और साथ साथ आपको इस ज़मीन का जो विज़िट है वो आपको करवाते हैं। इसकी ज़मीन की बाउंड्री जो है वो दिखाते हैं, पानी का इंतज़ाम जो है वो बताते हैं और इसके रास्ते के बारे में इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल जो है वो आपको मुकम्मल डिटेल में देंगे। आपसे एक गुजारिश है कि आप जो है वीडियो इंशाल्लाह मुकम्मल वॉच कीजिएगा, क्योंकि एक ना एक बात आपके लिए ज़रूर होगी। तो शुरू करते हैं हमारी आज की ये ज़मीन की वीडियो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे इस ज़मीन के पानी के बारे में। इस ज़मीन के अंदर जो ये आपको सोलर प्लांट नज़र आ रहा है, ये इस ज़मीन के अंदर ही मौजूद है। ये सोलर प्लांट जो है वो भी उन्होंने साथ ही सेल कर देना है, क्योंकि काफ़ी ज़मीनों का ये मसला होता है, सोलर प्लांट जो है वो सेल नहीं करते, क्योंकि वो उन्होंने अलहदा लगाया होता है। तो ये जो ज़मीन मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर जो सोलर प्लांट मौजूद है वो इसके अंदर सेल हो जाएगा, क्योंकि बाद में आप ये ना कहें कि बिलाल भाई आपने ये हमें बात नहीं बताई थी। तो मैं इसीलिए ये आपको बता रहा हूँ कि ये जो सोलर प्लांट है ये बिल्कुल इसके अंदर ही सेल हो जाएगा। तो ये जो ज़मीन मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, इसका रेट जो है वो भी उन्होंने बहुत ही मुनासिब लगा दिया है। तो साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस ज़मीन के अंदर जो पानी का मसला था, ये इस ज़मीन का जो बिल्कुल पक्का सीमेंट वाला नाला है वो तैयार किया गया है। तो ये जो नाले का मसला है वो इसका इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ज़मीनों को जो कच्चे नाले होते हैं वो ज़मीन का बड़ा मसला बन जाता है। ज़मीन को पानी लगाने के लिए आप जो है 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी आपके लग जाते हैं, वो सिर्फ़ कच्चे नाले की वजह से। तो इस ज़मीन का जो नाला है वो इंशाल्लाह पक्का है। तो उम्मीद है कि जो इसका पानी लगाया जाता है वो बिल्कुल जल्दी ही सरियाब कर देता है इस ज़मीन को। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो ज़मीन के अंदर रास्ते का मसला होता है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो ज़मीन मैंने लेकर दी थी तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हमसे भी हो गई थी कि हमने ये नहीं बताया था कि इस ज़मीन का जो रास्ता है वो इस ज़मीन का नहीं है, वो दूसरे मालिकान का है। तो वो जो पैमाइश थी वो ज़मीन के अंदर रास्ते की हो गई थी। तो आप ज़मीन लेते वक्त ये ख्याल रखा करें कि ज़मीन के अंदर जो रास्ते होते हैं, नाले होते हैं, उनकी पैमाइश जो है वो ज़मीन के अंदर हो रही है या ज़मीन से अलहदा हो रही है। ये आप जब मुंशी इधर ज़मीन की कछाई करता है तो पैमाइश करता है, तो उससे आप ये जो है पूछ लिया करें, ताकि आपको बाद में कन्फ्यूज़न ना हो और आपका जो लड़ाई झगड़े का मसला है वो ना बने। तो इसीलिए मैं आपको साफ साफ बातें बता देता हूँ वीडियो के अंदर। इसीलिए आपसे ये भी मैं कहता हूँ कि हमारी जो वीडियो है वो मुकम्मल वॉच कर लिया करें, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का बाद में सामना ना करना पड़े। तो ये जो मैं आज आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, आज ज़मीन आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर डेरे की बात की जाए तो इसके अंदर जो डेरा है वो भी मौजूद है। आपको इंशाल्लाह वीडियो के अंदर नज़र भी आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा धुंधला है, क्योंकि इस जगह पर जो है धुंध पड़ चुकी है सर्दी की वजह से। शाम का जो टाइम है वो हो चुका है, क्योंकि हमें रास्ते में आते आते थोड़ा सा वक्त लग गया था, ट्रैफिक ज़्यादा थी, तो इसीलिए लेट हो गई है। अभी मैं जल्दी बातें बता देता हूँ आपको, ताकि जो अंधेरा पड़ने से पहले आपको इसकी जो चीज़ें हैं वो भी दिखा दूँ। तो ये जो ज़मीन मैं आज आपको दिखा रहा हूँ ये टोटल 300 एकड़ रकबा है।
تو یہ جو زمین ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ بھی انہوں نے بہت ہی مناسب ریٹ لگا دیا ہے۔ جو ہمارے دوست بھائی زیادہ رقبہ لینے کی شوق رکھتے ہیں تو یہ زمین ان کے لیے ہے، اور بھائی کوئی اس کو چاہتا ہے کہ وہ 100 ایکڑ کر کے خریدنا چاہتا ہے تو وہ انشاءاللہ 100 ایکڑ بھی خرید سکتا ہے۔ تو یہ جو زمین میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کی اگر پیمائش کے بارے میں بات کی جائے تو اس کی فی ایکڑ کی جو پیمائش ہے اس جگہ پر وہ 9 کنال کے ایکڑ سے اس کی جو پیمائش ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو آپ کو سولر پلانٹ بھی نظر آ رہا ہوگا، یہ اس زمین کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اور یہ 300 ایکڑ زمین جو ہے اس کا ریٹ بھی انہوں نے بہت ہی مناسب لگا دیا ہے۔ فی ایکڑ کا ریٹ جو ہے وہ انہوں نے 4,30,000 روپیہ فی ایکڑ کا ریٹ لگایا۔ پہلے انہوں نے ہمیں بتایا تھا 4,70,000 روپیہ، تو میں نے جو ہے ان سے معذرت بھی کی تھی کہ جو یہ اتنا ریٹ آپ زیادہ کر رہے ہیں، اگر اس کا تھوڑا سا آپ کم کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زمین جو ہے وہ جلد از جلد سیل ہو جائے گی، کیونکہ سستی زمین جو ہوتی ہے اس کے کسٹمر زیادہ ہوتے ہیں۔ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اس کو سستی زمین مل جائے اور وہ جلد از جلد خرید لے۔ تو یہ جو زمین میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں، اس زمین کی مکمل جو ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ میں نے آپ کو دے دی ہے۔ اور اس زمین کے فرنٹ کے بارے میں بات کی جائے تو اس زمین کا جو فرنٹ ہے وہ تقریباً بن جاتا ہے 50 سے 60 ایکڑ کے درمیان جو ہے وہ اس کا فرنٹ بن جاتا ہے۔ باقی جو زمین ہے وہ اس کے بالکل لانگ کچھائی پر جو زمین ہے وہ موجود ہے۔ اور اس زمین کی خوبیوں کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی جائے اتنی ہی کم ہے، کیونکہ یہ جو زمین میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بہت ہی اچھی زمین ہے، کیونکہ اس کا ریٹ جو ہے وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ جس دوست کو یہ زمین چاہیے ہو وہ ہم سے رابطہ کرے۔ اس زمین کی جو لوکیشن ہے وہ میں آپ کو مکمل انشاءاللہ ڈیٹیل میں بتاتا ہوں۔ اس زمین کا جو ضلع ہے وہ چکوال ہے، اور اس کی تحصیل بھی جو ہے وہ بھی چکوال ہے۔ تو جس دوست کو یہ زمین چاہیے ہو وہ ہم سے رابطہ کرے، یہ زمین ہم انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ مناسب ریٹ پر لے کر دیں گے، اگر اور بھی کوشش کریں گے کہ اس کا ریٹ جو ہے وہ مناسب ہو جائے تاکہ آپ جو ہے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ آپ کو کرنا پڑے، تاکہ یہ جو زمینیں ہیں وہ جلدی سیل ہو رہی ہیں، اور ہمارے کسٹمر جو ہے وہ بھی اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ ہم سے زمینیں جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ تو میرے پاس جو ہے 30 سے 25 جو زمینیں اور بھی پڑی ہیں، لیکن ان کی ابھی تک ویڈیو نہیں بن سکی اور ان کا جو ریٹ ہے وہ کنفرم نہیں ہو سکا۔ تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں وہ بھی زمینیں جو ہے وہ بھی لگا دوں گا آپ کے لیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو اور آج کی زمین جو ہے وہ آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ تو جس دوست کو یہ زمین چاہیے ہو وہ ہم سے رابطہ کرے۔ ہمارا رابطہ نمبر جو ہے وہ 0325669691، یہ ہمارا رابطہ نمبر ہے۔ جس دوست کو یہ زمین چاہیے ہو وہ ہم سے رابطہ کرے اور یہ جلدی زمین خرید لے۔ تو امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک ہمارا چینل دیکھتے رہیے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔